А? Эмне максат менен келдиң? Я? Эмне максат менен келдиң? Да чтобы убить! Убить? Да! А? Колдун заказал? Да! Да, они хотели убить! Кто они? Да нет! Senin atın kim? Müslümansın değil? Ya, kalkıyorsun mu? Allah'tan korkuyorsun mu? Ya. Ölgün gel tavu. Ya, ölgün gel tavu. Allah'ın azabından korkuyorsun mu? Tübölüklü tozakka düşüp kalıştan korkuyorsun mu? Нет! Ha? Tübölüklü tozak болады. Canın çiğdağız azaptar болады. Да надоел уже, а? لا تعبدوا الشيطان 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 لا تعبدوا الشيطان. Бұл қарындашыбыз бізге сыйқыр мәселесімен келген, дуа мәселесімен. Бұның ішінде бұға көре албастық қылып, бұның өмірін қиюға чейін алып баратқан сыйқырлар оқытылған. Бізге келгеннен баштап шундай бір әрекет қылып келіп жатады. Бұға жеткізбеш үшін дайым біз өзімізді қорғап, шундай бір ертеменен кешкі дуаларды оқып, намаздарға бекем болып, ибадаттарға бекем болушымыз керек. Қанша жыл болса? Ya. Kaç yıl oldu girgenine? Да много, много. Сколько? Ай-яй. Ой, Я говорю же, много. Senin yaşın kaçada? Kança varsın onun içinde? La havle ve la kuvvete illa billah. 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 Ve nezzelnahu tenzila. Ve nezzelnahu tenzila. ونزلناه تنزيلا 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 ونزلناه تنزيلا. Өзің өлсең жақшыдан да. Тозоқтан қорықпасаң, Аллахтан қорықпасаң, анда өліп кеткенің жақсы. Заткнися! Аллах Таладан қорықпын. Аллах Таланың азабы түбөлүктүү азап болот. Егер тозоққа түшө тура алмасаң, түбөлүктүү азап болот. Заткнись уже! لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اقض على العاشق الساحر قاتل من الجن. اللهم اقض على العاشق الساحر قاتل من الجن. اللهم اقض على العاشق الساحر قاتل من الجن. قاتل من الجن. اللهم اقض على العاشق الحارس السحر حارس السحر حارس السحر حارس السحر حارس السحر حارس السحر.